Okay, right. So insyaAllah kita akan masuk topik yang pertama dalam semester 1 iaitu molecule of life. Right. So dalam molecule of life ni yang kita akan bincangkan beberapa yang penting seperti water, right, and seperti carbohydrate, like the lipids, protein dan juga nucleic acid. But untuk hari ni, kita akan bincangkan berkenaan dengan water, right. So kita sedia maklum kita perlu minum, tumbuhan perlu disiram untuk memastikan kemandiran hidup, all the living organism, right, yang ada. So that the water is very important. So for the water actually we have a list of learning outcome yang kita kena take notes. Yang pertama, we can state the structure of water molecule itself, right? And then we can state the properties of water molecule, and kita juga akan cuba relatekan the properties of water with their importance. Right, we have a list of the properties such as the universal solvent, seperti low viscosity, right, and then high specific heat capacity, kita ada high latent heat of vaporization, kita ada high surface tension, and kita ada maximum density at 4 degree. Alright, all these things kita akan discuss satu persatu, no worry, right. Okay, so we go to the structure of water molecule. So dalam gambar tu, you all boleh nampak. So this is a water molecule. Should be, if you asked to draw a water molecule, you have to draw like this, right? Kena ada oxygen, kena ada simbol delta negatif, kena ada simbol delta positif, right? Okay, so in a single water molecule yang actually kita boleh nampak kita ada dua hydrogen atom, right? We have two hydrogen atom. So di manakah yang dikatakan hydrogen atom? Okay, ini satu, ini dua, nampak? We have two hydrogen atom that come in partially positive charge, right? So that's why pada hydrogen atom ni, kalau awak nampak, saya letak simbol delta positif ni. So the symbol, it show you that, the hydrogen atom come with a partially positive, right? Okay, itu berkenaan dengan hydrogen atom. Another structure of your water molecule is, they are consist of one oxygen atom. Okay, the big one here, yang warna merah tu. Itu adalah oxygen atom. Okay, if hydrogen atom with a partially positive charge, right, but your oxygen atom comes in a partially negative charge. That's why boleh nampak kat situ dalam pada gambar water molecule tu saya letak simbol delta negatif di situ to show you that the oxygen atoms come with a partially negative charge. Alright. Okay. So another things yang you all kena tahu berkenaan dengan water molecule ni yang, right. Kalau you all tengok these two hydrogen atom and oxygen atom ni, they are joined, by a covalent bond. So ini adalah covalent bond. So you all kena ingat sebab sometimes question dia tanya. Dia tanya, dia label kat sini, dia tanya itu apa ikatan apa. So you have to know that. In a single water molecule, the oxygen dengan hydrogen ni they are joined, by the covalent bond. Right. Okay. So another things yang you all kena tahu tentang water molecule ni, kalau you all tengok betul-betul, bentuk dia dalam bentuk V kan ni, in V shape. Right, and then dia punya angle, right, kalau kita ambil protector, awak boleh nampak. Dia punya angle is around 104.5 degree. Right, so when you are asked to draw the water molecule, you all kena pastikan, you all tunjuk dia ada angle. Tak semestinya dia punya bacaan ni tepat 104.5, tetapi contohlah you all draw, mesti nampak ada angle tu lah. Right, so dia akan jadi tepat. And then jangan lupa letak simbol hydrogen, oxygen, letak simbol dia punya what we call angle kat situ. Alright, and then jangan lupa label ini hydrogen atom, ini oxygen atom, and then you also have to put the symbol delta positive,
delta apa? Delta negatif, okay, dekat kita punya oksigen dengan hidrogen tu. Right, dan lagi satu jangan lupa letak label untuk covalent bond kat situ. This is important lah untuk satu what we call water molecule. Right. Okay. Itu tentang a water molecule. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana water molecule tu dia berada between another water molecule. So kalau awak tengok dalam gambar saya ni, ini adalah uh, keadaan di mana tiga water molecule they are attract one to another. Right. So dalam keadaan ni yang within the water molecule, for example, ini satu, kita boleh nampak they are attracted, nampak they are attracted, to another water molecule by by the what we call the hydrogen bond. Nampak dia attracted by the hydrogen bond. So kalau awak nampak kat sini, oksigen untuk water molecule yang ni dia akan attract dengan hydrogen untuk water molecule yang berhampiran dengan dia, by the hydrogen bond. Nampak ni hydrogen bond dengan hydrogen bond. So you all kena hati-hati. Hydrogen dengan oksigen pada water molecule yang sama covalent bond, tetapi attraction antara oksigen dengan hydrogen between different water molecule adalah hydrogen bond. So sekarang ni kita ada dua. Kita ada covalent bond, kita ada hydrogen bond. So covalent bond kat sini. Hydrogen bond dekat sini. Antara is still between the hydrogen dan juga oxygen. Right. Okay. So this is a list of the properties of water yang kita nak tengok lah. Nanti kita akan tengok one by one. Apakah yang dimasukkan dengan universal solvent, yang dimasukkan dengan low viscosity, high specific heat capacity, high latent heat of vaporization, high surface tension dan maximum density at 4 degree. Alright. Okay. So kita tengok properties of water yang pertama. There is a universal solvent, right? So actually, apa yang menyebabkan water can be as a universal solvent? So the only reason that make your water become universal solvent is, your water is a polar molecule. And what make your water as a polar molecule is, kita tahu, water kita terdiri daripada two hydrogen atom that are partially positive and one oxygen atom that are partially negative. So because of this atom, alright, so it make your water molecule, so as a polar molecule. So bila water kita ni dia bersifat polar, so dia boleh menjadi universal solvent. Right? So bila dia polar, actually dia boleh attract dengan another polar molecule dan juga dengan ion. Right? So ingat, properties yang pertama adalah universal solvent. Kalau soalan tanya, kenapa air boleh can be as a universal solvent? So you can say that because water is a polar molecule. So it still can ask you, what make water is a polar molecule? So you can bagi reason because a water molecule consists of two hydrogen atom that are partially positive and one oxygen atom that are partially negative. Right. Okay. So another sebab the universal solvent yang kita nak tengok how water molecule attract and surround the sodium chloride. Kita ambil contoh lah sodium chloride. Kita nak tengok macam mana bila kita ada a glass of water and then saya letak garam and then saya akhirnya garam tu disappear dari dalam gelas saya, tetapi bila saya taste the water saya masih rasa masin garam tu. Actually the garam is not disappear, dia dissolve. Dia larut
di dalam water. So kita nak tengok macam mana keadaan sodium chloride, the garam tadi dia boleh dissolve within the water, right? Okay yang one thing yang you all kena tahu, right? Kita tahu water kita ada bahagian oksigen, alright, dan ada bahagian hidrogen, di mana sodium chloride ni yang, sodium kita tahu dia Na plus kan, and then chloride kita tahu dia Cl negatif, nampak? Alright, so di sini, water akan attract, dengan sodium, right, di mana oksigen akan, kita tahu oksigen kita tadi dia delta negatif kan. So, bahagian oksigen water kita dia akan nampak, dia akan attract dengan kita punya sodium. Then of course kita tahu positif dengan negatif dia akan attract, right? Sebab tu sodium, dia akan attract dengan bahagian oksigen dia akan mengelilingi sodium Na+. Begitu juga, hydrogen, right, yang kita tahu dia adalah slightly positive, right? Okay, so dia akan surround, dia akan mengelilingi, Cl negatif kita, di mana kita tahu positif dengan negatif akan attract one to another. So that's why dalam gambar ni, you boleh nampak, water molecule akan surround the Cl negatif ni, tetapi bahagian water yang akan attach ataupun yang akan attract dengan Cl negatif tu adalah bahagian hydrogen ni. Right. So bila water molecule ni dia surround the sodium and the chloride, dia akan membentuk satu keadaan yang kita panggil sebagai hydration shell. Inilah keadaan macam ni kita panggil dia hydration shell. So apa yang korang kena faham, bila you all diminta untuk menerangkan tentang how water molecule attract and surround the sodium chloride, so you just mentioned about the negative oxygen end akan surround the sodium, and then the positive hydrogen end akan surround the chloride, and finally forming the hydration shell. Sebab itu, garam yang saya masukkan dalam air kosong tadi, dia disappear, daripada mata kasar. Tetapi sebenarnya, the sodium and the chloride yang membentuk garam tu masih berada within the water molecule. Alright. Okay, itu berkenaan dengan universal solvent. Okay. Seterusnya, properties yang kedua, iaitu low viscosity. Low viscosity ni is like kelikatan. Paling mudah you all nak bayang air kosong dengan madu. Air, dia low viscous, right? Berbanding dengan madu, ataupun berbanding dengan air gula, dia lebih likat. More viscosity. Right. So, because of this, disebabkan water have low viscosity, so water can flow freely with less friction. Right. Maknanya kalau water tu mengalir, dia akan lebih mudah mengalir berbanding dengan solution yang mempunyai high viscosity. Alright. So, this is because kenapa water have a low viscosity? We know that the hydrogen bond that form between the water molecule is a weak bond, right? So bila dia weak bond, they are easily to break and easily to reform. Maknanya, walaupun hydrogen bond tu can hold the water molecule together, but in the certain cases, the hydrogen bond tu dia boleh break, putus. Dan dia juga senang untuk terbentuk. Itu keadaan macam mana yang menyebabkan water kita ni mempunyai low viscosity. Alright. So that's why, alright, dengan mempunyai sifat low viscosity ni yang water, they can be as a lubricant. Lubricant is like a pelinci, to minimize the friction. Kalau kita nak tengok, keadaan lubricant ni pada kita punya joint. Contohlah gambar saya bagi ni antara tulang atas dengan tulang bawah. Masa usia muda yang antara tulang kita ni akan terbentuknya synovial fluid. Ada cecair antara tulang ni. So bila tulang tu bergeser, less friction akan berlaku. Maknanya geseran takkan berlaku di situ. Kenapa takkan berlaku? Kerana adanya synovial fluid, di mana komponen synovial fluid tu adalah water.
Right, so that's why we can say that water can be as a lubricant to minimize the friction. But bila makin tua, right, badan kita akan kurang menghasilkan the synovial fluid, okay, yang sepatutnya terbentuk di antara joint, di antara tulang kita tu. So what happen bila the synovial fluid tu tak ada, nampak, tulang tu attach directly. So bila dia bergerak, okay, friction tu terbentuk. So itu yang menyebabkan orang-orang yang berusia merasa sakit lutut. Itu contoh dia. Right? Okay. Itu berkenaan dengan low viscosity. Seterusnya, properties yang kita kena tahu berkenaan dengan water adalah high specific heat capacity. Alright. Okay, apa yang dikatakan dengan high specific heat capacity ni yang, okay, it said that, okay, the heat capacity of water is the amount of heat, okay, in this situation is the energy must be absorbed to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree. Okay, maknanya, okay, kita high specific heat capacity ni, kita memerlukan, okay, sejumlah tenaga untuk meningkatkan suhu air. Right. Okay. So ini dari segi definition. So kita tengok application high specific heat capacity ni. Right. Okay. In this situation, okay, large amount of heat ataupun energy, okay, kita perlukan untuk break down the hydrogen bond ni, nampak. Alright, and then kita tahu, okay, water molecule ni banyak. So of course lah dia punya hydrogen bond pun banyak. So disebabkan banyak hydrogen bond yang terbentuk within the water molecule, so that's why we need a large of amount of energy, alright, to break down the hydrogen bond. So kesan dia, bila hydrogen bond tu break down, barulah temperature tu boleh naik. Right? So maknanya, okay, kita memerlukan tenaga yang banyak untuk menaikkan temperature air. Alright. Okey, kalau awak tengok analogi gambar yang saya bagi kat situ. Cuaca sama. Okey, dekat atas darat dengan di dalam air, cuaca environment. Tetapi kalau kita tengok, okey, temperature di daratan, nampak temperature dia dah jadi tinggi. Tetapi kalau kita tengok temperature di dalam air, temperature dia masih rendah. Sebab okay, the heat, the energy yang masuk ke dalam air tu, okay, sebelum dia boleh meningkatkan the temperature air tu, okay, dia terpaksa memutuskan dulu hydrogen bond, okay, yang terbentuk within the water molecule. So barulah, okay, bila hydrogen bond tu is break, barulah water temperature tu boleh increase. Right, okay, itu high specific heat capacity. Okay, kalau awak tengok kat sini, okay, high specific heat capacity ni melibatkan energy untuk break down the hydrogen bond. Alright, tetapi in these cases, okay, the breaking of the hydrogen bond tu untuk increasekan the water temperature. Alright, sebab, okay, properties yang satu lagi ni, okay, nanti saya bincangkan. Okay, sebelum tu, okay, dengan adanya sifat high specific capacity ni yang, okay, water ni dia boleh jadi heat buffer. Okay, maknanya badan kita ni kan most of our body is made of water, right? So that's why walaupun kita berada dekat kawasan yang panas, okay, kita masih boleh survive. Okay, sebab badan kita boleh regulate, maintain dalam body temperature yang asal. Dan keadaan water yang mempunyai high specific capacity ni juga, dia boleh stabilizekan ocean temperature, so it can make the marine ecosystem jadi stable lah, means boleh survive. Okay, walaupun at that time, okay, suhu di atas lautan tu adalah sangat panas. Right? Okay. Okay, ini yang saya kata tadi, properties yang seterusnya. Okay. The next property is high latent heat of vaporization. In these cases, okay, high latent heat of vaporization ni adalah, nampak, quantity of heat energy must be sama je kan dengan yang tadi. Okay, tetapi at these cases, right, the heat ataupun energy tu, okay, diabsorb untuk tukarkan, to change 1 gram of water, okay, from a liquid to a gas. Nampak? Tadi, energy tu kita guna untuk break down the hydrogen bond untuk increasekan dia punya temperature kan. Tapi dalam high latent heat of vaporization tu,
Okay, energy yang kita absorb tu, kita nak break down the hydrogen bond, tapi kita nak tukarkan bentuk air kita daripada liquid metal dalam bentuk gases. Menyebabkan keadaan vaporization tu. Right. Okay. Okay, so that's why we need a large amount of energy to break down the hydrogen bond. Sama je kan dengan properties yang sebelum tadi. Okay, cuma keadaan dia berbeza. Tadi untuk meningkatkan temperature, tetapi yang ini, the high latent heat of vaporization ni is about to change the state matters of water from the liquid to the gases. Alright, okay yang. Okay, keadaan water that have a latent heat of vaporization ni, kalau kita pada humans ataupun pada organisma yang hidup ni, sebagai contoh lah saya ambil pada humans, right? Kalau you all notice, contoh lah ya, bila kita berpeluh, okay, lepas peluh kita yang pada badan kita tu kering, kita akan rasa cooling kan, kita akan rasa sejuk, right? So actually kenapa kita akan rasa sejuk? Because bila kita sweat, berpeluh, okay, peluh kita tu adalah air kan. So temperature means energy di dalam badan kita ni, the heat tu dia akan uh, meresap ke dalam kita punya sweat, kita punya peluh tadi, menyebabkan peluh kita tu vaporize daripada air peluh dan dia hilang ke environment sebagai gases. So bila benda tu berlaku, heat yang agak tinggi di dalam badan kita ni akan hilang bersamalah. Itu yang memberikan cooling effect kepada body kita bila kita sweating, kita berpeluh. Ni sedikitlah application, right? Ataupun importance keadaan high latency of vaporization, of water. Okay, yang. So next, properties yang seterusnya, okay, adalah high surface tension. Right. So high surface tension ni biasanya dikaitkan dengan dua perkara, iaitu adhesion dan juga cohesion. Nampak? Adhesion dan juga cohesion. Right. Cuma cohesion ni adalah attraction within the water molecule. Tengok. Water molecule dengan water molecule ni, kita panggil dia cohesion. Kena ingatlah jangan tertukar. Antara air dengan air kita ada cohesion because attraction antara water molecule kita dengan another polar or another charge object, right? Kita akan panggil dia sebagai adhesion. Ingat, cohesion air dengan air, adhesion air dengan another substance, right? Okay? Kita tengok macam mana cohesion dengan adhesion ni boleh memberikan high surface tension kepada water kita. Alright. Okay. So bila ada cohesion antara water molecule dengan water molecule ni, yang sebenarnya dia akan create a surface tension. So dalam keadaan ni kita tahu water molecule yang terlibat adalah banyak, right? So bila water molecule yang terlibat adalah banyak, so the cohesion tu pun akan terbentuk dengan banyak antara water molecule tu. So bila keadaan tu wujud, dia akan memberikan high surface tension kepada water kita. So keadaan itu, kalau kita tengok application dia dengan environments, it can help a small organism, contoh water scatter dalam gambar saya ni, can move on the surface of the pond. Boleh tengok, awak biasa tengok kan ada serangga yang boleh dia boleh skate di atas permukaan air. Alright. Satu memang sebab dia kecil, dia ringan, tapi kalau kita letak jarum pun dia pun boleh float. Tetapi apa yang sebenarnya yang menyebabkan dia boleh float atas permukaan air? Because air mempunyai high surface tension. Kalau soalan tanya kenapa water have high surface tension, because water have cohesion attraction antara a water molecule, right? Okay.
Another application yang melibatkan high surface tension ni adalah keadaan okay, how macam mana water can be transported via the xylem. Kita tahu air akan kita transport melalui xylem daripada akar to the shoot, ke daun. Tetapi apa yang membantu pergerakan air daripada root to the shoot ni yang satu adalah keadaan high surface tension yang wujud pada water molecule kita ni. So bila high surface tension is created, dia akan membentuk capillary action. Capillary action ni adalah ability of water tu lah, to transport daripada root to the shoot, maknanya daripada bawah ke atas, via the xylem. Ini satu lagi aplikasi, disebabkan oleh high surface tension. Alright. Okay. Itu berkenaan dengan high surface tension. Properties of water yang seterusnya. Tak silap saya, this is the last properties of water adalah maximum density at 4 degree. Right. Okay. So for this, okay, kita sebenarnya nak membandingkan the density of water dalam bentuk cecair dengan dalam bentuk what we call a solid form, means dalam bentuk ice. Right. So apa yang kita boleh nampak dalam gambar ni, bila air kita freeze menjadi ice, dia akan float tau. Dia akan terapung di atas air yang dalam bentuk liquid. So, it show you that, alright, bila air ni freezing, membeku, dia akan mengalami less density, mean ketumpatan dia adalah kurang berbanding dengan air di dalam bentuk liquid. So that's why bila air kita freeze menjadi air batu, ice, dia akan berada, means dia akan float di atas air, yang dalam bentuk liquid, because water have maximum density at 4 degree. Okay, kita tahu bila temperature reach 0 degree, water akan start freezing, dia akan membentuk ice. Right. Okay. So, application keadaan water density at 4 degree ni is, kita boleh nampak lah dekat negara-negara yang what we call yang ada musim salji kan, ada musim sejuk. Right, kita boleh nampak semua tasik dia ataupun kolam dia akan freeze. Tapi kenapa what we call the aquatic plant, the fish di dalam tasik tu masih boleh survive, sebab tasik tu tak membeku daripada bawah. Tetapi tasik tu dia akan mula membeku hanya pada permukaan sahaja. So that's why ikan dekat dalam, pokok-pokok akuatik dekat dalam tasik tu ataupun dalam kolam tu still can survive. Because the freezing akan bermula daripada atas. Ini satu aplikasi lah yang kita boleh nampak yang melibatkan semua properties yang you all kena tahu. Kalau you all tengok tadi at first part, kita dah bincang tentang structure water kan? Right? Okay, Haris. Water molecule kita terdiri daripada atom apa, Haris? Muhammad Haris Hadam ada? Ada. Apa yang? Water molecule kita terdiri daripada atom apa? Hydrogen atom dengan oksigen. Okay, betul. Okay, good. Right, Nozafira Nafisa, ada tak? Ada, madam. Okay, yang hydrogen atom kita dia slightly bercharge apa yang? Positif ke negatif? Hydrogen positif. Okay, oksigen yang? Negatif. Okay, very good. Right, Izzah Fariha, ada yang? Izzah Fariha Nurrafin, ada tak? Tak ada. Aish, ada? Okay yang. Right. Antara oksigen dengan hidrogen, in a water molecule, apa nama ikatan yang terbentuk antara hidrogen dengan oksigen tu? Kita ada 2 hidrogen, kita ada 1 oksigen. So what name of the bond that attract between the what we call the hydrogen and the oxygen tu? Hydrogen bond.
hydrogen bond antara oksigen dengan hidrogen water molecule yang berbeza yang. Tapi pada satu water molecule. Apakah nama bond antara oksigen dengan hidrogen tu? Any idea? Alright. Okay. So itu yang korang kena tahu. Korang kena tahu structure water molecule tu macam mana. Sebab kalau you all tengok soalan memang tak lari. Dia akan tanya tu apa, bond apa, attraction jenis apa. Alright. Okay. So to test your understanding, saya ada sediakan satu set soalan ni. Right. Okay. Kita tengok. Okay. You all tengok gambar tu betul-betul. Tan, awak tengok dalam gambar tu ada berapa water molecule kat situ Tan? Tan Jinyi. Ada berapa yang? 5. Yes, good. Right. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okay. So kalau tengok the figure show the structure of water molecule means okay, gambar ni melibatkan 5 water molecule. Okay. Contoh soalan. Okay. Name bond A and B. So mana bond A yang ni? Tengok betul-betul ni bond A antara oksigen dengan hidrogen molekul air. Right. So bond A tu apa kelas? Bond A. Yes, pandai. Covalent. Covalent bond. Very good. Okay. Kemudian dia tanya bond B. Bond B sini. Bond B. Kalau kita tengok antara oh, kenapa tu? Antara hidrogen dengan oksigen dua molekul air yang berbeza. So bond B tu apa kelas? Hydrogen bond. Alright. So ini contoh antara contoh-contoh yang soalan yang dia boleh tanya. Alright, dia memang akan bagi kita gambar and then dia akan tanya bond apa. Sebab tu saya kata you all kena ingat benda tu. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Alright. Dia tanya any maximum number of water molecule that can attach to one water molecule. Okay, guide dia kat sini. Kita ada one water molecule. Berapa water molecule lain yang boleh attach dekat dia? 4. Tak boleh lebih daripada 4. Sebab kalau 4 water molecule yang kat tengah tu dah tak cukup dah bahagian yang dia boleh attract. Okay, maknanya a single water molecule hanya boleh attract dengan another 4 water molecule saja. Alright? Okay. Right, tu soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang ketiga yang. Okay, why water is considered as polar molecule? Tadi baru kita bincang. Siapa ingat? Kenapa air kita katakan dia is a polar molecule? Because of what? Because Made up of one oxygen atom that are particle negative charge and two hydrogen atom that are particle positive charge. Yes, very good. Right? So ingat, kalau berkenaan dengan polar molecule is about the oxygen atom dan juga hydrogen atom yang membentuk kita punya water molecule tu. Right? So kalau kita tengok soalan ni, this question is 2 marks. Okay, the first mark you are mentioned about they have one oxygen atom that are partially negative charge, 1 markah. And then awak mention, okay, and have 2 hydrogen atom that are partially positive charge. Markah yang kedua. Right, so you akan dapat full marks lah untuk soalan yang macam ni. Okay, right, kita tengok soalan seterusnya. Okay, masih berkenaan dengan tadi, okay. And then dia tanya pula, what make water as a good solvent? Kenapa air kita is a good solvent? Polar molecule. Yes, kalau awak jawab polar molecule, 1 markah. 1 lagi markah awak kena state. Awak kena tengok soalan. Soalan ni 2 markah kan? Okay, 1 markah adalah kepada jawapan awak polar molecule. Yes, correct, good. Okay, dan 1 lagi awak kena terang. Bila water kita ni adalah polar molecule, so it can attract with another polar molecule untuk dapat markah yang kedua. So, hati-hati. Kalau soalan tu 1 markah, mungkin simple as like polar molecule, awak boleh dapat 1 markah. Tapi kalau 2 markah, mustahil jawapan dia hanya polar molecule. Mesti ada 1 lagi ayat ataupun statement yang awak kena state untuk mengukuhkan ayat jawapan awak yang pertama tadi. Right. Okay. Okay, tengok soalan yang seterusnya. Okay, describe how cohesion and adhesion of water molecule contribute to the water transport in plant. Okay, ini kalau awak tengok saya punya penerangan tadi dikaitkan dengan water, okay, have a surface tension tadi kan, okay, right.
So kenapa water have a surface tension? Okay, sebab dia ada cohesion dan juga adhesion. So sekarang ni macam mana you all nak menerangkan cohesion dan juga adhesion? Kalau tengok soalan markah dia 3. So maknanya dia penerangan ataupun jawapan awak tu mesti panjang. Alright. Okay. 1, rasa-rasa korang nak terangkan pasal apa? Nak dapat 3 markah ni? Cohesion is Cohesion. attraction between water molecule due to hydrogen bond, and adhesion is attraction with other molecule. Yes, good. Markah yang pertama. Alright. Awak mention tentang cohesion tu. Attraction between water molecule due to hydrogen bond. 1 markah. And then markah yang kedua, awak terangkan tentang adhesion. Is attraction with other molecule. Markah yang kedua. And then markah yang ketiga, it's create a capillary action. Right, sebab dia nak kaitkan dengan water transport implant. So kita tahu water transport implant hanyalah merujuk kepada the capillary action yang terbentuk di dalam xylem during transportation of water daripada root to the shoot. Okay, right? Okay, itu soalan jenis 3 markah. Memang kena panjang lah untuk dapat lengkap 3 markah kat situ. Right. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Which property of water help moderate temperature on Earth? Nampak? Clue dia temperature. Kita ada 6, 7 properties tadi. Properties mana yang moderate temperature? High specific heat capacity. Yes, very good. High specific heat capacity. Kalau berkenaan dengan change state matter dia, itu yang mana? Latent heat. High latent heat of vaporization. Good. Yes, okay, you all dah dapat bezakan antara 2 properties tu. Kalau berkenaan dengan temperature, dia punya properties is high specific heat capacity. Right? Okay. Okay, soalan seterusnya, why absorb a relative large quantity of heat? Nampak kenapa kita kena absorb banyak tenaga in order for its temperature to change. Okay, heat ataupun energy yang diabsorb oleh water tu actually dia akan menyebabkan apa sehingga temperature kita tu meningkat? Energy tu akan menyebabkan apa? Yes, the only reason for this is to break down the hydrogen bond, right? Within the water molecule to increase its temperature, right? So ingat, the heat, the energy yang diabsorb oleh water tu akan digunakan untuk break down the hydrogen bond to increase the water temperature. Right. Okay. So, itu semua tentang water yang you all kena tahu. Right. So, nanti you all tengok balik. Nota yang saya bagi tu. Fahamkan balik. Kalau ada apa-apa yang tak faham, you all boleh tanya saya semula. Alright.